नमस्कार संघर्ष टीवी आपन को स्वागत करछि। आज होछि आंतर्जातिक महिला दिवस। आंतर्जातिक महिला दिवस उपलक्षे अगणित दर्शक मानू हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जनाऊँगी संघर्ष टीवी। आज होछि आंतर्जातिक महिला दिवस। ए महिला दिवस आम कहीं पालन करूँ, महिलार भूमिका कौन अच्छी? महिला कहले जे घर केवल सेवा करिबारे सीमित ना महिला आ किछि करि पारंती। आपण दिन देखिबे आम राष्ट्र राष्ट्रपति हेले महिला, ता सहित विभिन्न क्षेत्र में नारी बहुत ऊपर पहुंच पारछंती। तथापि आज समाज आगे नारी अबला दुर्बला कहउछंती, किंतु प्रकृत में नारी केवल अबला दुर्बला नुहे। मु एति कहबी, नारी से माँ हो भौणी हो घरे घर को जदि सजेकी रखी था से होउछंती से नारी। घर सफा कला बेले पादर पाउजी झणु झणु शब्द रे घर आनंद रे भरी उठे। रुटी कला बेले रुटी बेलिला बेले हाथर चूड़ी झुणु झुणु शब्द रे घर महकी उठे एवं से माँ हाथर पखाड़ तोराणी टिके पीदेले आम मन शांति हो जाए। से हिसाब रे आमे सब बेले माँ को बा नारी समाज को सम्मान दबा। नारी ही समाज सृष्टिकर्ता, जुगे जुगे नारी ही श्रेष्ठा। से आमे कहू भारत माता, जगत जननी माँ वैष्णव देवी, माँ कटक चंडी, से भाव में माँ सब श्रेष्ठ रही। माँ छड़ा बा नारी आपण देखु प्रत्येक क्षेत्र में चाषी जदि चाष करुच्ची अमल कला बेले से ही नारी मान आवश्यकता थाए। महिला माने अमल करती धान। अनेक कार्य आप देखिए महिला गुरुत्वपूर्ण भूमिका थाए। आज यही एक महिला जे कि समाज आगे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पारछंती। जड़े उच्च शिक्षिता महिला सुगृहिणी तथा समाज सेवार मध्य निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछंती। चालंतु सीधा सड़क तांको मुहरु तांकर परिचय तांकर संघर्षर कहानी तांको मुहरु सुनिबा। आसंतु सुनिबा। दी नमस्कार। नमस्कार। आपण को परिचय देबे? मो ना सुमिता देवता। आपणकर एड्रेसटा कहिबे, ठिकानाटा? मु कटक बयस मौजा झिंकिरा ग्रामर बहु अटे एवं पाख गाँ बड़कुद ग्रामर झील। आज एक विशेष दिन जहाँकि आंतर्जातीय महिला दिवस। यही महिला दिवस रे आमे आपण सहित आसी साक्षात कलु जे आपणकर जीवनर कहानी विषय टिके बखाणीबे। आमर दर्शक माने आपन सीधा सड़क जानवाक चाहिए जे प्रकृत में संघर्षर कहानी आपण केवल भाव में जड़े उच्च शिक्षिता महिला सुगृहिणी ता सहित कौन कौन करती से बाबद आप सीधा सड़क कहे? कौन करे से तो अलग कथा। मोटामोटी कह गले समाजसेवी। समाज सेवा सहित मोर संघर्ष कहानी तो बहुत अच्छी, से कही हेनी। जमती कि आमे गोटे माँ हिसाब से कहबी नारी जीवन से सार्थक हुए भल माटे हेले। आउ खाली माँ होगले हेनी, पिला से लालन पालन करी समाज आगे माने दृढ़तार सहित छिड़ा करने को पड़े, सफल करने को पड़े। पिला जाने जो सफल हो जाती माँ जीवन सार्थकता आसी जाए। सेमती मो पिला माने प्रतिकूल परिस्थिति रे 5 वर्ष तले मो स्वामी गोटे माने हार्ट स्ट्रोक रे एसर कर जाइथिले। ता पूर्व भी माने एते हमर रोजगार नथिला। सेते बेले पिला को हमर पाठ माने केवल लक्ष्य थिला पिला को मनीष करबा, घर संभाळिबा आ पिला को मनीष करबा। एंती कि मोडे जॉब करथिली, पिला सकासे छाड़ी देली। कारण जॉब किंबा पैसा परे मिली परिबो, किंतु पिला जो से समयटा पढ़िया समयटा पिला को मनीष कर समयटा फेरी आसीबनी। सेति पई कि मु केवल घर प्रति एवं पिला प्रति
ମାନେ ପୁରା ଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଆଙ୍କର ବି ବହୁତ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ 100% ଦିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ାଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉ ଠାକୁର ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଝିଅ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ଆଇଆଇଏମ୍ ମୁମ୍ବାଇ ସେଥିରେ ପାସ୍ କରିକି ଏନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଯାହା ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରି ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ ମଣିଷ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ସମାଜ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ସମାଜ ସେବା କରିବ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆଜି ଏହି ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି, ମୁଁ ଆମର କହିବାରେ ନୁହେଁ, ସହିବାରେ ମହିଳାର ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ମାନେ ସହିବାଟା ବହୁତ ଶକ୍ତି, ସେତିକି ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଜଣେ ସହିପାରିବ, ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ସହିଛି ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏତେ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଇଟା ଯିଏ ସମସ୍ତେ ସଫଳତାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି, କେହି ତା ପଛର ସଂଘର୍ଷଟାକୁ କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ମୋର ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ଆଉ ସେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ନ ହେଇ ବହୁତ ଶାଳୀନତା ସହ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିକି ମୁଁ ମୋର ଚୁପଚାପ ମୋ ସେବାରେ ମୁଁ ବ୍ରତୀ ଥିଲି। ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବି ମୁଁ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ମୁଁ ମୋର ଚାଲିବି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କେବଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ମାନେ ଆମେ କେବଳ ମାନେ ମାନେ କରିଦେବା, ଏଇଟା କହିଦେବା, ଏଇଟା ବାଡ଼େଇଦେବା, ଏଇଟା ଇଏ କରିଦେବା, ସେଇଟା ନୁହେଁ। ମାନେ ସହନଶୀଳତା ସହ ଯଦି ସବୁ କାମ ଆମେ କରିଯିବା, ଯୋଉଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ପରେ ବି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଗୁଣର ତ୍ୟାଗ, ସହନଶୀଳତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଯେ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ସହନଶୀଳତା, ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସହନଶୀଳତା ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହନଶୀଳତା ପାଇଁ ହିଁ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠେ। ନାରୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନାରୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଆଜି ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହେଁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଜଣେ ମହିଳା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲେ ଜଣେ ମହିଳା ସଫଳତାର ସୋପାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରି ପରିବାର ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିପାରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଯାହା ହେଉ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି ମୋ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମାନେ କିଛିଟା ଏଇ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ, ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ସେ ସବୁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି, ବହୁତ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ, ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ମହିଳା ଦିବସରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ନାରୀ ସମାଜକୁ।